Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude, depuis sa papamobile, a salué les 10 000 fidèles présents aujourd'hui à cette audience. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli Apostoli. Portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Dans le livre des Actes des Apôtres, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. Now many signs and wonders were done
among the people by the hands of the apostles. They even carried out the sick into the streets and laid them on beds and pallets, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Auch aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. Und alle wurden geheilt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y en camillas, para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pela intervenção dos apóstolos, faziam-se muitos milagres e prodígios no meio do povo, a tal ponto que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e catres, a fim de que a passagem de Pedro, ao menos a sua sombra, cobrisse alguns deles. A multidão vinha também das cidades próximas de Jerusalém, transportando enfermos e atormentados pelos espíritos malignos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. وكان يجري على أيدي الرسل في الشعب كثير من الآيات والأعاجيب، حتى إنهم كانوا يخرجون بالمرضى إلى الشوارع فيضعونهم على الأسرة والفروش لكي يقع ولو ظل بطرس عند مروره على أحد منهم. وكانت جماعة الناس تبادر من المدن المجاورة لأورشليم تحمل المرضى والذين بهم مس من الأرواح النجسة فيشفون جميعا. كلام الرب. Z dziejów apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wynoszono chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La communauté ecclésiale décrite dans le livre des Actes des Apôtres vit d'une telle richesse que le Seigneur a placé met à disposition sa générosité et qui connaît une croissance numérique en grand frèlement malgré les attaques extérieures. Pour nous montrer sa vitalité, Luc, dans le livre des Apôtres, montre aussi les lieux les plus importants, les plus significatifs. Par exemple, le portique de Salomon, un lieu de rencontre pour les croyants. Le portique, Stoa, est une galerie ouverte qui sert de refuge, mais aussi de lieu de rencontre, de témoignage. Luc, en effet, insiste sur les signes et les prodiges qui accompagnent la parole des apôtres et sur le soin particulier vers les malades auxquels il se dédie. Dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, l'Église naissante se montre comme un hôpital de campagne qui accueille les gens les plus faibles, c'est-à-dire les malades. Leur souffrance attire les apôtres, qui ne possèdent pas ni or ni argent. C'est comme cela que dit Pierre. Mais ils sont forts au nom de Jésus. À leurs yeux, comme aux yeux des chrétiens de tous les temps, les malades sont des destinataires privilégiés de la bonne nouvelle du royaume. Sont les frères chez qui le Christ est présent de façon particulière pour se laisser chercher et trouver par nous tous. Les malades sont des privilégiés pour l'Église, pour le cœur sacerdotal, pour tous les fidèles. Il ne faut pas les rejeter. Au contraire, il faut prendre soin d'eux. Sont l'objet de l'inquiétude, de la préoccupation chrétienne. Parmi les apôtres, Pierre émerge, lui qui a la prééminence dans le groupe apostolique en raison de sa primauté et de la mission reçue du ressuscité. Et c'est lui qui donne le départ à la prédication de Kérigma le jour de Pentecôte, puisqu'au concile de Jérusalem, il jouera un rôle de directeur. Pierre s'approche des civières et passe parmi les malades, comme il avait fait Jésus. Il fait la même chose que Jésus, en prenant sur lui les infirmités et les maladies, comme Jésus avait fait. Et Pierre, pécheur de Galilée, passe, mais il laisse que ce soit quelqu'un d'autre à se manifester, que ce soit le Christ vif et agissant. Le témoin, en effet, est celui qui manifeste le Christ, aussi bien avec les paroles qu'avec sa présence corporelle, qui lui permet d'être en relation et d'être le prolongement du Verbe qui s'est fait chair dans l'histoire. Pierre est celui qui réalise les œuvres du Maître. En regardant lui avec foi, on peut voir le Christ lui-même. Comblé de l'esprit de son Seigneur, Pierre passe et sans qu'il ne fasse quoi que ce soit, son ombre devient une caresse qui guérit. Communication de santé, effusion de la tendresse du ressuscité qui se penche sur les malades et qui rend la vie, le salut, la dignité. De cette façon, Dieu manifeste sa proximité et fait des blessures, des plaies de ses enfants, allez, on le dit un peu difficile, le lieu théologique de sa tendresse. Chez les plaies des malades, dans les maladies qui nous empêchent d'avancer dans la vie, eh bien, il y a toujours la présence de Jésus, la plaie de Jésus. Il y a Jésus qui
qui appelle chacun d'entre nous à les guérir, à s'occuper d'eux. L'action qui guérit de Pierre suscite la haine des Sadducéens, la jalousie, emprisonne les apôtres et, bouleversés par leur libération mystérieuse, leur interdisent d'enseigner. Ces gens voyaient les miracles que faisaient les apôtres, pas par magie, mais au nom de Jésus. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils le mettent en prison. Ils les frappent. Ont été libérés de façon miraculeuse. Mais leur cœur était si dur et qu'ils ne voulaient pas croire aux choses qu'ils voyaient. Pierre alors répond en offrant une clé de la vie chrétienne. Obéir à Dieu au lieu qu'obéir aux hommes. Puisque les Sadducéens, vous ne devez pas avancer avec ces choses. Vous ne devez pas guérir. J'obéis à Dieu avant d'obéir aux hommes. Voilà la réponse chrétienne. Cela signifie écouter Dieu sans réserve, sans attendre, sans calcul, adhérer à lui pour devenir capable d'une alliance avec lui et avec tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Demandons nous aussi au Saint-Esprit la force de ne pas avoir peur devant ceux qui nous ordonnent de nous taire, ceux qui nous calomnient ou qui carrément portent atteinte à notre vie. Nous ne devons pas avoir peur. Demandons-lui de nous renforcer intérieurement pour être certains de la présence amoureuse et consolatrice du Seigneur à nos côtés. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en mentionnant le portique de Salomon comme l'un des lieux de rendez-vous des croyants, saint Luc insiste sur les signes et les prodiges qui accompagnent la parole des apôtres et sur leur attention particulière aux malades. Car à leurs yeux, comme aux yeux des chrétiens de tous les temps, les malades sont des frères en qui le Christ est présent d'une manière spécifique pour se laisser chercher et trouver par nous. Parmi les apôtres émerge la personne de Pierre qui, au nom de la mission reçue du ressuscité, exerce une primauté au sein de leur groupe. Mais si Pierre s'approche des civières et passe parmi les malades, c'est pour que soit manifesté à travers ses paroles et sa présence physique, le Christ vivant et agissant. De fait, Pierre ne prétend pas agir en son nom propre. Il est celui qui accomplit les œuvres du Maître. Ainsi, rempli de l'Esprit Saint, il permet à Dieu de manifester sa proximité et de faire en sorte que les blessures de ses enfants deviennent le lieu théologique de sa tendresse. Car toute sa personne et même son ombre
irradie la vie du ressuscité. Les malades sont guéris et le monde rend gloire au Père malgré la haine suscitée par son action de guérison. C'est pourquoi Pierre est la figure de l'Église qui, sur la terre, remet ses enfants debout et les oriente vers les biens du ciel. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini della Francia, in particolare quelli di Rennes, Poissy, Rétier e l'Isle-d'Odon, così come quelli di altri paesi di lingua francese. Chiediamo allo Spirito Santo, per l'intercessione di Pietro, di rafforzarci interiormente per essere certi della presenza amorevole e consolatrice del Signore al nostro fianco. Possa lo Spirito Santo aiutarci a manifestarlo a tutti e in modo particolare ai malati. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France, en particulier de Rennes, de Poissy, de Retier, de l'Île-en-Dodon, ainsi que d'autres pays francophones. Demandons à l'Esprit Saint, par l'intercession de Pierre, de nous rendre forts intérieurement pour être assurés de la présence aimante et consolatrice du Seigneur à nos côtés, et que l'Esprit Saint nous aide à la manifester à tous et d'une manière particulière aux malades. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly, the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Acts of the Apostles, we now reflect on how the Lord strengthens the early Christian community, enabling it to grow and to serve those most in need. The vitality of the emerging church, even when threatened by attacks, can be seen in the ministry of St. Peter. Like Jesus, he is drawn to the suffering, especially the sick and infirm, and filled with the Spirit of the Lord, he carries out Christ's own work of healing. Yet such activity induces the hatred of the Sadducees, who imprison the apostles and seek to put a stop to their teaching. Peter's response, however, that we must obey God rather than men, provides us with a key to our Christian life. This means listening to God without delay or reservation and remaining faithful to him. As we strive to be of service to our brothers and sisters, let us ask the Holy Spirit for the interior strength of knowing that the Lord is always at our side. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Apostelgeschichte spricht von dem großen Reichtum, den der Herr seiner Kirche verliehen hat. Die Apostel besaßen weder Silber noch Gold, ihre Kraft und Stärke ist der Herr. So wächst die junge Kirche und ist fruchtbar trotz aller äußeren Anfeindungen. Lukas erwähnt ausdrücklich die vielen Zeichen und Wunder, welche die Verkündigung der Apostel begleiten und insbesondere auch ihre Sorge um die Schwächsten. Petrus spielt dabei eine herausragende Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Alles, was der Apostel tut, bewirkt letztlich ein anderer. Was Petrus vollbringt, ist eigentlich das Werk seines Meisters, des auferstandenen Herrn. Die ganze Existenz des Petrus ist durchdrungen von Christus. Der Herr handelt durch die Worte und Gesten, ja sogar durch die bloße physische Präsenz des Petrus und führt so sein Heilswerk fort. Das gnadenreiche Wirken der Apostel findet nicht nur Beifall. Die Sadduzäer möchten sie zum Schweigen bringen. Petrus reagiert darauf mit einem Wort, das für jeden Christen bedeutsam ist: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bitten wir den Heiligen Geist, er möge auch uns in aller Bedrängnis stärken und uns die liebevolle und tröstende Gegenwart des Herrn erfahren lassen. Saluto cordialmente i pellegrini dai paesi di lingua tedesca. Ricolmi dello Spirito del Signore, gli Apostoli hanno potuto continuare l'opera di salvezza di Cristo sulla terra. Mettiamoci completamente a disposizione del Signore perché Egli vuole operare anche attraverso di noi e manifestare la sua prossimità agli uomini del nostro tempo. Herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Vom Geist des Herrn durchdrungen konnten die Apostel das Heilswerk Christi auf Erden weiterführen. Stellen wir uns dem Herrn ganz zur Verfügung, denn er möchte auch durch uns in der Welt wirken und den Menschen unserer Zeit seine Nähe zeigen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora,
efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, a Igreja nascente aparece como um hospital de campo de batalha, aonde acorrem os feridos. Sobre o seu sofrimento debruçam-se os apóstolos, que não possuem ouro nem prata, mas têm a força do nome de Jesus. No grupo dos apóstolos, Pedro detém o primado que lhe foi conferido pelo Senhor. Pedro passa junto das macas com os doentes, mas não se comporta como protagonista. Deixa que a manifestar-se seja outro, Cristo, vivo e operante. Pedro é aquele que realiza as obras do Divino Mestre. Vendo-o, vê-se o próprio Cristo. Pedro passa, sem nada fazer. A sua simples sombra revela-se uma carícia que cura. Comunica a ternura do ressuscitado, que se inclina sobre os doentes e lhe restitui vida, salvação e dignidade. Pedro, com todo o seu ser, incluindo a sua sombra, irradia a vida do ressuscitado. Os doentes ficam curados e a multidão dá glória ao Pai do céu. E como Pedro personifica a Igreja, a sua sombra faz pensar nela, a cuja sombra se vê em abrigar os seus filhos, levantando-os e cumulando-os com os bens do céu. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i giovani cadetti con i loro istruttori e l'intero equipaggio della nave Scuola Brasil. Nel vigore della vostra giovinezza, nella distinzione della vostra presenza e nella speranza che refugge nei vostri occhi, scorgo la promessa confermata da questo pellegrinaggio di fede che sarete leali servitori del grande e amato Brasile e collaboratori di Dio nella costruzione di un mondo più fraterno, sulla base della giustizia,
dell'amore e della pace. Su di voi, nonché sui fedeli di Toledo, Paraná e di Ribamar, Lurigna e sulle rispettive famiglie scendano le benedizioni del cielo. Pregate per me. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em especial os jovens cadetes com seus instrutores e toda a tripulação do navio Escola Brasil. No vigor de sua juventude, na distinção de sua presença e na esperança que brilha em seus olhos, vislumbra a promessa, confirmada por esta peregrinação de fé, de que vocês serão leais servidores do grande e querido Brasil e colaboradores de Deus na construção de um mundo mais fraterno, com base na justiça, no amor e na paz. Sobre vocês, bem como sobre os fiéis de Toledo, Paraná e Ribamar, Lourinhã, e sobre as respectivas famílias, desçam as bênçãos do céu. Rezai por mim. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، تكلم البابا اليوم عن الكنيسة الأولى والتي تظهر كمستشفى ميداني يستقبل الأشخاص الأكثر ضعفا ومرضا، حيث معاناة المرضى كانت تجذب الرسل، والذين بالرغم من أنهم لا يملكون لا فضة ولا ذهب كانوا أقوياء باسم يسوع. وأوضح البابا كيف أن بطرس كان يقترب من المرضى ويمر بينهم تماما كما كان يفعل يسوع، فكان ظله يشفي أمراضهم. لم يكن صياد الجليل يبحث عن إظهار نفسه، بل المسيح الحي والفاعل فيه. لقد كان بطرس ممتلئا من روح معلمه لدرجة أن ظله كان يتحول إلى عناق مشف وإلى وسيلة لنشر حنان القائم من بين الأموات الذي ينحني على المرضى والمحتاجين ويهبهم مجددا الحياة والخلاص والكرامة. وأكد البابا أن بطرس هو صورة الكنيسة التي على الأرض تعد أبناءها وتؤهلهم للسماء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. L'azione risanatrice di Pietro suscita l'odio dei Sadducei che imprigionano gli apostoli e proibiscono loro di insegnare, ma la risposta di Pietro, obbedire a Dio invece che agli uomini, ci offre la chiave della vita cristiana, cioè il dover ascoltare e obbedire a Dio
senza riserve, senza rinvii, senza calcoli. Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. لقد أثارت أعمال الشفاء التي قام بها بطرس كراهية الصدوقيين الذين سارعوا إلى سجن الرسل ومنعهم من التعليم، غير أن إجابة بطرس الله أحق بالطاعة من الناس تقدم لنا مفتاح الحياة المسيحية، أي ضرورة الإصغاء لله وطاعته بدون تحفظات وبدون تأجيلات وبدون حسابات. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji składają Waszej Świątobliwości wyrazy czci Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych bliskich, a szczególnie chorych, cierpiących, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Ojciec Święty kontynuuje cykl katechez na temat dziejów apostolskich. W 5. rozdziale święty Łukasz podkreśla, że chorzy i cierpiący są uprzywilejowanymi adresatami zapowiedzi Królestwa Bożego. Są braćmi, w których Chrystus jest obecny w sposób szczególny, aby każdy mógł Go szukać i odnaleźć. Piotr, który ma pierwszeństwo w grupie apostolskiej ze względu na prymat i misję otrzymaną od zmartwychwstałego, przechodzi między chorymi tak, jak czynił to Jezus. Pozwala, aby to On, żyjący i działający Chrystus, objawiał się. Świadek jest bowiem tym, który głosi Chrystusa słowem i swoją obecnością. Napełniony duchem swego Pana, Piotr przechodzi i sam jego cień staje się uzdrawiającą pieszczotą, nośnikiem zdrowia, tchnieniem czułości zmartwychwstałego, pochylającego się nad chorymi i przywracającego życie, zbawienie, godność. W ten sposób Bóg manifestuje swoją bliskość i czyni z ran swoich dzieci miejsce teologiczne swojej czułości. Cały Piotr, nawet jego cień, promieniuje życiem zmartwychwstałego. Chorzy wracają do zdrowia, a świat oddaje chwałę Ojcu. Uzdrawiające działanie Piotra rozbudza nienawiść saduceuszy, którzy uwięzili apostołów i zabronili im nauczania. Wówczas Piotr odpowiedział, dając klucz życia chrześcijańskiego: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Prośmy również i my Ducha Świętego o siłę, aby nie przestraszyć się tych, którzy każą nam milczeć, którzy nas zniesławiają, a wręcz nastają na nasze życie. Prośmy Go, aby nas umocnił wewnętrznie, byśmy byli pewni życzliwej i pocieszającej obecności Pana obok nas. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il 1 settembre cade l'80° anniversario dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, avviata con l'aggressione nazista tedesca sulla Polonia. Mentre a Varsavia, a Vietnam e altre città si svolgeranno le celebrazioni commemorative con la partecipazione di numerosi capi di stati di tutto il mondo, pregheremo tutti per la pace, affinché non si ripetano più
le tragiche vicende provocate dall'odio che portarono solo distruzione, sofferenze e morte. Preghiamo Dio perché la pace regni nei cuori degli uomini, nelle famiglie, nelle società e tra i popoli. Affido tutti voi alla materna protezione di Maria, Regina della Pace. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, 1 września przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się nazistowską niemiecką agresją na Polskę. Podczas gdy w Warszawie, w Wieluniu i w innych miastach Saint-Père qui a rappelé que le 1er septembre est le 80e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale qui avait commencé par l'agression nazie sous la Pologne. Które przyniosły jedynie zniszczenie, cierpienie i śmierć. Prośmy Boga, aby pokój panował w ludzkich sercach, w rodzinach, społeczeństwach i między narodami. Zawierzam was wszystkich matczynej opiece Maryi Królowej Pokoju i z serca wam błogosławię. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima, te oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na bolesne te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Di cuore saluto e benedico i pellegrini croati, particolarmente gli alunni e gli insegnanti dei licei della diocesi di Pozega. Le Saint-Père salue les pèlerins croates présents aujourd'hui. Anton Svorcevic. Come anche i seminaristi, gli alunni e gli insegnanti del liceo classico archidiocesano di Split. Cari amici, la testimonianza di Sant'Agostino vi aiuta a diffondere nei vostri ambienti la luce della fede affinché con entusiasmo possiate testimoniare la speranza cristiana e amare gli altri. Siano lodati Gesù e Marija. Srdačno pozdravljam i blagoslivljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito učenike i nastavnike biskupijskih gimnazija iz Požeške biskupije, zajedno s njihovim biskupom monsignorom Antunom Škvorčevićem, kao i sjemeništarce, učenike i nastavnike nadbiskupijske klasične gimnazije iz Splita. Dragi prijatelji, neka vam svjedočanstvo Svetoga Augustina pomogne širiti svjetlo vjere u vašoj sredini, kako biste oduševljeno svjedočili kršćansku nadu i ljubili svoje bližnje. Hvaljen Isus i Marija. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Je salue les participants au pèlerinage de l'Ukraine. Je suis heureux d'accueillir les religieuses de Sainte-Anne, les religieuses de la Vierge Immaculée, les participants à la rencontre d'été pour les séminaristes promue par l'Opus Dei. Je salue les adolescents de la confirmation du diocèse de Vérone, ainsi que les adolescents du diocèse de Chiavari, avec l'évêque Monseigneur Alberto Tamasino, et ceux du diocèse de Lucca, en Toscane, avec l'évêque Monseigneur Paolo Giulietti. Je salue les fidèles des paroisses de Ficule et Dragonara de Potenza, on est dans le sud de l'Italie, et l'association des enfants malades de cancer. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Augustin, évêque, docteur de l'Église. Je vous invite, vous tous, à vous laisser inspirer par sa sainteté et par sa doctrine. Avec lui, je vous invite à redécouvrir la vie de l'intérieur, cette vie qui mène à Dieu et au prochain qui est dans le besoin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domine Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis du Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.